हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं ताली मानू। ओ भाई तो देखो क्या है जी। हेलो सांग मैंने गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत। तुम तो देखिए टाइटल जानी सारी तो आम केक वेक काटिदेवा एवं आउे आज गोटे किसी रोसे फुसे आज प्रोग्राम अच्छी तो आम साथ जोड़ी रुहतु पूरा लास्ट जाए वीडियोटा को देखो आम के सेलिब्रेशन करती तो आज आम दीज लिपु आ मुझे मिसिक करिया तो लास्ट जाए देखो वीडियोटा को चलो करिया ना कौन पूजा वीडियो कॉल करियो काकू पूजा करियो वीडियो कॉल ओहो କିଛି କରିପାରିବେନି। अरे देख ଏଇ ଥର୍ଡ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ର ହେଇଥିନି ଏଇଟା ବିକିଲ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ଥର୍ଡ अरे दोन ମୋ କତର ପଇସା ଦେନା ମୁଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋ କତର 60 ଟଙ୍କା ଅଛି। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं ताली मानू अच्छी बात मोबाइल देते दी जण कवर ही तुगा ए देखो पूजा पूजा ଏବେ ଖାଇବା ବନେଇବା ଠିକ ଅଛି ତ ଆସି ହେଇଛି ଆମେ ଆଜି ଏବେ ବନେଇବା ପାଇଁ ମଟନ୍ ବନେ ତ ତାର ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛେ ଟମାଟର ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଟମାଟୋ ପଡ଼େନି ହେଉଛି ମଟନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପକାଏ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରସୁଣ ଫାକୁଡ଼ା ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପକାଏ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଳୁ ମଟନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ এটা গরম হয়ে গেলানি এমটি তেল পকাইদবা টুডুডু 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 গরম হেলানি টিকে চিনি পকাইদবা চিনিটা পকা हुए এইথিপাই যে টিকে ফোরটা কলর হবো লালিয়া লালিয়া হেলানি এটা পুরো মেল্ট হই সারা পরে তেলটা সাঙ্গর তারপরে আমি নে ଏବେ ପିଆଜ ପଇଲାଣି ତାକୁ ଏବେ ପିଆଜଟା ହେଇଗଲାଣି ତା ଦେହରେ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ପକାଇଦେବା ତାପରେ ପକାଇବା କିଛି ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମର ଟିକେ କମ୍ ଖାଇବା ଲୋକ ଟିକେ ପକାଇବା इंटरेस्टिंग जिनिस देखो तुमको ये पूरा माने पूरा खराब ही खाली आम रांधि रांधिकी पूरा पार्ट हजे देचु ना କିଛି ଗୋଟେ जुगाड़ करते पड़िବ ना एबे मसला हो सारानी तापर मटन टा पके दबा सिटी छाड़ी दबा टोटल 6-7टा सिटी पाइने हे जिवो तो देखिए ओ भाई कैसे ना मस्त ଏବେ ପକେଇବା ବିଲାତି କାହିଁକି ନା ବିଲାତିଟା ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଏଇଥିପାଇଁ ପକାଇନି ମୁଁ ସେଟା ସିଝିବାକୁ ଦିଏନି ମଟନଟାକୁ କିଛି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଏବେ ଏବେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଟାରେ ଝୋଳ ଏଡ୍ କରିବ ନା ତା ଦେହର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୁଚି ମସଲା ଫାଷ୍ଟ ତ ରୁଚି ମସଲା ଏଠି ମିଳିବନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏଠି ତ ମିଳେନି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତ ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ସେତେବେଳେ ଘିନି ଆସୁ ଆଉ
तो हम 2 पैकेट रेडी 2 टंकिया हम देसी मसला दे दवा फास्ट तापर किसी ऐड कर दिया कंचा बस ये गला एति के देगी तापर फुटला पर्यंत अपेक्षा करिया फुटी साइला पर परफेक्ट हे जिवो मटन ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ବୁଝିଲ ଏବେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖ ତନ୍ଦୁର କେମିତି ଅଛି ତୋରି को केना ହେଇଛି मस्त होची फेट तुम ट्राई करो टेस्ट करिया देखिया पूरा रेडी बड़े बड़े ये वीडियो एति जाय थिला जदि वीडियोटा पसंद आछि आ लास्ट जाय देखिछनी तो लाइक कमेंट करिके जानतु आ एमिति वीडियो देखिया पई हमको सब्सक्राइब करंतु बाय।